आग को आसुची 2024 निर्वाचन ए नहीं जलेश निर्वाचन मंडली गोटे सरगरम हेबार लगी आउ गोटे चांचल्यकर अभियोग एवं विषय वस्तु गोटे सामना को आसी कि एठाकार जी मंत्री अश्विनी कुमार पात्र तांको विरोध रे एबे कर्मी मेली एवं विभिन्न स्थान रे प्रतिवाद स्वर उठिलानी गोटे संगीन परिस्थिति सृष्टि होईची जलेश निर्वाचन मंडली अंतर्गत पश्चिमबाड़ ग्राम पंचायत देवकुमार ग्राम रे एठी बिजु जनता दल किछि कर्मी माने उपस्थित अछंती से माने आज गोटे कर्मी मेली डाकी तांकर जो नेतृत्व आगामी दिन में विधायक पाई लबी करिवे एवं केउ नेतृत्व तांको समस्या प्रति अधिक अग्राधिकार दियंती एवं तांको समस्या रे सीधा सड़क आसी जड़ित हुअंती से भलिया नेतृत्व विषय रे आलोचना चक्र रे से माने बसिचंती। वर्तमान आमे सीधा सड़क तांको सहित आलोचना करिया कि आजिर कर्मी मेली रे तांकर निष्पत्ति कोन एवं आगामी दिन रे से माने 2024 निर्वाचन को नहीं केते सरगरम अछंती केते प्रस्तुति चलैछंती एवं आगामी दिन में क्या निजर नेतृत्व भावे अग्राधिकार देवे आम सीधा सड़क आलोचना करिया। सार कौन कहिबे एथर 2024 निर्वाचन आसुची एबे अश्विनी कुमार पात्र मंत्री अछंती विधायक मध्ये अछंती आपण तांको नै कौन कहिबे आमे ताको वोट दबने चेंज करिवो ब्रजमोहन प्रधान को देबो नाही अश्विनी कुमार पात्रन को विकल्प भावे आपण ब्रजमोहन प्रधान को केमिति ठीक मने करचंती हमर से काम करछि सब हम पे ठीक करछि अश्विनी बाबू तो आम गाँव आम एपट को आम 15 16 17 3 नंबर वार्ड को बनियार अंचल से दिन के आसती कहले क्या दिन भी आसबेनि आम से विरोध आम दबानी हम मना कर बिजेडी दल कि दलर दबुनि अन्य क्या आम सिद्धांत कर ब्रजमोहन प्रधान को निश्चित भाव में आपण मैंने देखुंत कि एठाकार जो कर्मी सम्मिलन रे उपस्थित थिबा जने बंधु तांकर निजस्व मतामत गुटे देले कि ब्रजमोहन प्रधान अश्विनी कुमार पात्र विकल्प भावे से तांकु मनोनीत करुछंती। आउ जने मौसा मध्ये उपस्थित अछंती तांको सहित सीधा सड़क आलोचना करबा। मौसा कौन कहिबे 2024 निर्वाचन एथरो जलेश्वर निर्वाचन मंडली रे गुटे निर्वाचनी निया जळुची मंत्री अश्विनी कुमार पात्र विरोध रे एबे प्रतिवाद स्वर उठिची काहे के स्वर ए सरोजी कर्मी मान को से ठीक भाव नहीं चालू नांती कर्मी मानकर मन नहीं बा मनर कथा बा भोटर मानकर कथा से बुझा पाए नाराज बाकी आमे जो उन्नति कथा कहबा ग्रामांचल रे जो विभिन्न योजना अछि से विषय से पदक्षेप आदु नियंतिनी पुणी प्रशासनिक जदि कोनोसी लोक असहाय अवस्था रे पहुंचले सेठी मध्ये से सहाय्य पाई परन दीर्घ 4 थर से विधायक हला परे मध्ये आमे ताकोटू वोट देई कौन सी प्रकार साहाय्य सहानुभूति बंची देइछु अतएव एही दृष्टि 2024 आगामी निर्वाचन में आमे पश्चिमबा ग्राम पंचायत बिजु जनता दल तरफ समस्त कर्मी माने चाहूँ 80 कर्मी चाहूँ जे ब्रजमोहन प्रधान निश्चित भावे जो टिकट पाए से ए पंचायत 80 रु 85 भाग वोट 85 भाग वोट से निश्चय नेबो एवं से विजय होबो। हाँ निश्चित भाव में पूर्व निर्वाचन रे मंत्री अश्विनी कुमार पात्र ऊपर जो आस्था एवं भरोसा प्रकट करी आपण वोट देइथिले से विश्वास भरोसा आज अछि कि नहीं नहीं आमे जो विश्वास एवं भरोसा रखी कि अश्विनी बाबू जने बदुल भावे भाबी कि वोट देइथिलु से वोट गुड़ा हमर वृथा हो जाइछि मात्र हमर कोनोसी कार्यक्रम रे अश्विनी बाबू लागी पारिबे नै कि आज 65-68 वर्ष बयस लोक से वार्धक्य भत्तारू बंची देइछन आउ तो हैंडिकेप्ट कथा कहले अत्युक्ति हेनी जहा कहले अश्विनी बाबू गोटे करूछन को ना जने 2 जन लोकंकर कथारे प्रति पंचायत रे परिचाली देई से निजे तांको चियाटा केमती सुरक्षित रखिबे से बाबद रे से बसी व्यस्त लोकंकर कथा से बुझिया पाए नाराज बा से लोकन को चिन्हती नाही सीधा सड़क जदि गोटे माँ जाऊँगी कि मौसी जने जाऊँगी कि मौसा जने जाऊँगी कि वयस्क लोक तुम घर कहीं मुझे तुम चिन्हेनी अमुक बाबू को नहीं आस देले मुझे चिन्हबी एभली कथार भोट देला बेले आम एभली कथा तो कथा कंडीशन ही नथिला भोट दौचे आम साधारण लोक हिसाब से तेणु भोट देला बेले शंख चिन्ह अश्विनी बाबू को भोट देले चिन्हा बेलू आम राम दाम पदु मधु को नहीं चिन्हा कौन पाए आमर तो संसार समाज रे मौलिक अधिकार अच्छी ये मौलिक अधिकार सब्यस्त करने आम बर्तमान आगामी जो 24 निर्वाचन आसुची ब्रजमोहन प्रधान को आम विकल्प भावे जलेश्वर से निश्चित भाव माने
ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଲୋକଙ୍କର ଜନହିତ କାମରେ ସେ ନିୟୋଜିତ କରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 8-10ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେବେଳେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ, କାହା ଘରେ ଯଦି ମୃତ ଶବଟି ବି ପଡିଥିବ, ସେ ଆସିକି କିଛି ନହେଲେ କାନ୍ଦ ଟେକେଇଛି, କହିଛି ଖଣ୍ଡେ କାଠ ନେଇଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଭଳି ସେ ଦରଦୀ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କି ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଭାସ ଆସୁଛି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଯୋଉ ବିଗତ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଗଲା, ବହୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଠିଥିଲେ। ସିଏ କାହାର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ନାରାଜ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରାୟ 75% ହରିଜନ ଲୋକ, ହରିଜନ ଲୋକ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ଆମ କଥା ହେଜ୍ଞାନକୁ ଆସନ୍ତି, ଏ କଣ ଆମେ ଅଫିସର ପଠେଇ ଦଉଛୁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଠାନ୍ତି ବା ଅଫିସର ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ଚାଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଣିର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗରମ ଦିନରେ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଟିଏଲଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। 2-2ଟା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା? ତ ସିଏ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ, ଘର କୋଉଠି, ତମ ନାମ କଣ, ସେ ଅମୁ ରାମ ହରିପୁରୀ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଘିନିକି ଆସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ କାହିଁ ଆମେ ତ ସେ ରାମ ହରିପୁରୀକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲୁ। ଆମେ ବିଜେଡି ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟଟା ଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଯାଉଛେ, ଆମେ କାହିଁକି ସେ ରାମ ହରିପୁରୀକୁ ନେଇକି ଯିବୁ? ଆମେ ଭୋଟର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛେ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିପଦ ବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭାଇ ମିଡିଆ ବାଟିଆ ଯିବୁ, କାହିଁକି ଯିବୁ? ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏବେ ହେଲେ, ଯୋଉ 2-3 କି 3 ଥର ଆମର MLA ହେଲେ, ସେ MLA କୌଣସି ତାଙ୍କର କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୁଛି, MLA ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସେ କାହାକୁ କୋଉ ଗ୍ରାମରେ କାମ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସବୁ 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଅମୁକ ଜାଗାରେ କାମ ହବ, ତମ ଜାଗାରେ କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ 75 ହରିଜନ ସାହି ଲୋକ ଅଛେ, ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ରହିକି ଲାଭ କଣ? ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ରଜବନ ପ୍ରଧାନ, ସେ ବନ୍ୟା କତରୁ ବାତ୍ୟା କତରୁ କାହା ଘର କିଏ ମରିଗଲା ବା କିଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଘରେ ପଡି ରହିଛି, ଯଦି ରାତି 12ଟା 1ଟା 2ଟା ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଫୋନ କରାଯିବ, ସେ ଲୋକ ବହୁତ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାରା ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ବି ସେ ଗରିବ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ଶବ ପୋଡିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ 100, 200, 500 ସକ୍ଷମ ସେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର MLA ପାଖରେ କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁନୁ, ଦେଖା ତ ପାଉନୁ। ଆଉ ସେଟା ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କି ସିଧା ସଳଖ ଭାବେ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ। ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଅସନ୍ତୋଷର ତ ସୀମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି। ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳଟାର 6-7ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ମେଘ ଘଡଘଡି ଡାକିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମିଳେ ନା। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାଉ। ଗରମ ଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉ। ଗୋଟେ ଫିଡର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫିଡର ହଉ ବୋଲି ସେ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ତ ଆମର ହଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବୁ ନାହିଁ। ତାର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବୁଲି
विधानसभा प्रतिवाद करना कि गोटे सब डिविजन जलेश्वर हो बोली कहना आज किंतु सब डिविजन को डिमांड कर ब्रजमोहन प्रधान तत्वावधान छात्र विजु छात्र जनता माने आज जलेश्वर ठारू भुवनेश्वर पर्यटन प्रतिवाद स्वर उत्तोलन हो आरंभ हो आशा कर अल्प दिन घोषणा हम जलेश्वर सब डिविजन जो लाइन कथा कहती आखि दृष्टिया काम आम बारंबार अश्विनी पात्र पाक जा सारा आम अंचल सेटा हो पार ना मना कर किंतु ब्रजमोहन प्रधान निजर बहु मु समय को विनियोग कर ए पश्चिमबाड़ पंचायत फिडर तैयारी कर 24 घंटा लाइन आम पाइपरु मेघ डाकिला लाइन जाऊनी लाइन रोच बहुत काम आरआई ऑफिस ए अंचल एक आरआई ऑफिस थिला आम गाँ टू 10 किलोमीटर गोटे छुटिया चाल घर थिला से आरआई ऑफिस पैसा आसुला बाटे बाटे चलूला से भी अश्विनी पात्र एमएलए थे बहु बार आम कहीचु गोटे आरआई ऑफिस तैयारी कर जाऊ किंतु आज आम घर पाखरे आरआई ऑफिस निर्माण सब लोक यातायात रास्ता हजार हजार लोक 6टी पंचायत लोक मैंने बहु प्रकार पाँच यही नेता जदि पुणी आउ तो निर्वाचित हुई ताले साधारण लोक मरीजे भोट दवा तो दूरता हो तेणु ये जलेश्वर निर्वाचन मंडल युव जनता दल युव नेता विजु जनता दलर प्रार्थी नुआ परिवर्तन हो माननीय मुख्यमंत्री को आपण माने मीडिया बंधु माने को अनुरोध करुच्ची यार वातावरण प्रेरणा कोठंतु जिमिति आगामी दिन जन युव नेता आसंती से होउचंती एकमात्र जलेश्वर जे कि मुंड टेकी से ब्रजमोहन प्रधान दूर थाना आमे बारंबार अश्विनी बाबू को फांडी विषय आलोचना कला परे भी कौन प्रकार हम ना मना करदेला परे भी मझीर आसी घर ठीक करके सब रेडी करदे टोटाल मना करदे किंतु आमे काम चली पारुना ब्रजबाबू गोटे सांत्वना देइछंती करदेबे किंतु आम पंचायत आमे निष्पत्ति नहीं विजु जनता दल अच्छे भोट दबा निश्चित नवीन पट्टनायक भी आमे अनुरोध करुचे जे एथर 2024 परिवर्तन जलेश्वर हो पुराणा लोक बाद करी नुआ योग्य कैंडिडेट जदि जदि आमे देखिबा जलेश्वर केवल होची ब्रजमोहन प्रधान से आमे नवीन बाबू को अनुरोध करुचे ब्रजमोहन प्रधान को जेकोसी प्रकार टिकट दो आमर तो क्षमता ना टिकट दबा जदि टिकट ब्रजमोहन प्रधान पाईगले अश्विनी बाबू जी भोटर जीति 3 गुण भोटर से जीतिबे माने देखुतिले कि ए होउची जलेश्वर निर्वाचन मंडली अंतर्गत पश्चिमबाड़ ग्राम पंचायत देवकुमार ग्रामर ए गोटे कर्मी सम्मिलन विजु जनता दलर तांकर ए कर्मी सम्मिलन रे आजिर निष्पत्ति होउची कि मंत्री अश्विनी कुमार पात्र को से माने वर्जन करूछंती।